Ano na ba? Baby Gabriel. Katawa sa katawa sa kamera o sa cellphone nga tingog sikang tingog. Baby Gabriel. Lola? I Lola? love you. Aray ko. Ow! No, lagi. Baby Gabriel, I love you. No, lagi ba? I love you daw, Lola, oh. I Sakit love yung you, mahulog. baby Gab. Ay katawa mina siya oh. Sa I love you ba? I love you, Lola. No, lagi pa! Sakit tayo. Sakit eh, yung mahulog si Gabriel eh. Gabriel. Lola oh. Baby Gabriel. Wala oh. Da-da-da-ding, ding, ding, da-da-da-ding. Da-da-da-da-ding, ding, ding. Da-da-da-da-ding. Da-da-da-da-ding. Isayaw ulit. Da-da-ding, ding, ding. Oh, saya na. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Hop. Okay, enough na. Humanang show. At ako si Rafael. Naroon Rafael. Oh, tay. Ay, mag-blessing Bata ako kay tay, Lola. murug bata. Diyan na si. Oh. Rafael, bless ikaw kay Lola. Lala, Bless ikaw. bless pa ka, Lala. Oh, God bless lang ka. Good evening. Angelo. Regilo daw. Good evening po, Lala. Bless pa ka. Oh, God Papa, bless. pa. Hindi ka dapit pa. Taka lang na ako. Ay, Gabriel. Ikaw daw, oh. Gabriel. Baby Gab. Gabriel. Ba? Gabriel. Bibi Gab. Tawag kay Lola. O, direct ka, direct. Kuna sa nit kay mahug nit. Gabriel. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Gabriel. Kuan nga. Nangalot sa yang tintin o nangihi siguro na eh. Gabriel. Gabriel. Bishing. Ikaw, ha? Still eating them, huh? Inaw sa man tao to ito. Wala Pero ko. handlok yapon. Iya man lang kay mga lanay man siya ganun. Mm. Yung candy na hard. Taka na. There ka na lang. Sa akin rin. Igaway din siya pa na siya kuha. Look at the face. Dapat ay ikaw ni Brel, ha? Ikaw si Papa. Doon. Sipat. Betay ha. Stretch to the arm exercise and touch the titty.